Salut mes chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter un exercice qui porte sur l'expression de l'information génétique. C'était un exercice de l'examen national 2019. Les mutations font partie des causes du cancer chez l'homme. Les chercheurs ont estimé qu'environ 5% à 10% des cas de cancer étaient d'origine génétique. Pour déterminer l'origine génétique de certains cas de cancer du sein chez la femme, on suggère d'étudier les données suivantes. Les chercheurs ont montré l'existence d'une relation entre le gène BRCA1 localisé sur le chromosome 17 et le cancer du sein chez la femme. Le document 1 présente l'évolution du pourcentage du cancer du sein en fonction de l'âge chez la femme porteuse de l'allèle normal et des femmes porteuses de l'allèle mutant du gène BRCA1. La première question: comparer le pourcentage du cancer du sein chez la femme ou les femmes, document 1, en mettant en évidence la relation entre le gène BRCA1 et le cancer du sein chez la femme. Bon, on va s'arrêter au niveau de cette question-là. في الوقيته فاش تيقول لك comparer خاصك تخرج الاختلاف. tu dois sortir les différences. إذا comparaison عندك أكثر من 90% ديال الاختلافات. وهنا هاد لا كيستيون هادي خصنا نردو لها البال. elle est composée de deux questions. La première question: comparer le pourcentage du cancer du sein chez la femme. Et la deuxième question: on doit mettre en évidence la relation entre le gène BRCA1 et le cancer du sein chez la femme. دائما ملي تيكون عندك هاد لا كيستيون mettre en évidence la relation entre نقولوا A et B. كيفاش خصك تجاوب وكيفاش خصك تتعامل مع هاد mettre en évidence la relation entre A et B. هنا عندك le gène BRCA1 et le cancer. بمعنى اشنا هو التأثير ديال هاد لو جين على لو كونسير. قلنا حنا A et B. ملي يقول لك mettons en évidence la relation entre A et B، اش اللي مطلوب منك انك تخرج او تستخرج تأثير A على B. اذا اعيد هنا في السؤال اللي عندنا خاصنا نستخرجوا تأثير la mutation du gène BRCA1 sur le cancer. إذا غادي نطلقوا الميبيان، غادي نديروا ليه انزوم. ضروري الوقيته فاش يكون عندنا واحد الميبيان واحد الدياغرام خاصنا نعرفوا اش اللي ممثل عندنا في لاكس دي زوردوني و لاكس دي زابسيس. لاكس دي زوردوني البورسونتاج دي فام اتانت دو كونسير. اذا هاد المنحنيات هادو اش تيمثلوا نسبه النساء المصابات بالسرطان، سرطان الثدي. في محور لاكس دي زابسيس او محور فصيل عندنا لاج. اذا مطلوب عندنا نديرو ان كومباريزون entre les femmes porteurs d'allèle normal du gène. هنا le pourcentage des femmes atteintes du cancer. وهنا le pourcentage des femmes atteintes du cancer mais qui sont porteurs d'une mutation du gène BRCA. Donc les femmes qui sont porteuses de la mutation du gène BRCA1, elles montrent une augmentation du taux d'atteinte du cancer du sein par rapport aux femmes porteurs de l'allèle normal. Donc, on note une augmentation du pourcentage du cancer du sein chez les femmes porteuses
de l'allèle mettant par rapport aux femmes porteuses de l'allèle normal du gène BRCA1. Donc, quelle relation y a-t-il entre le gène BRCA1 ou bien la mutation du gène BRCA1 et le cancer du sein? Donc, on note, puisqu'il y a une mutation du gène BRCA1, plus il augmente la probabilité du cancer du sein chez la femme. Donc, la relation, il y a كل ما كانت المرأة عندها هذه لا ميتاسيون هذه الطفرة في الجين بي ار سي 1 الا وكانت عندها واحد الاحتمال باش تكون مصابة. هذه هي لا ريلاسيون اللي كاينة بين لو جين بي ار سي 1 و لو كونسير. دونك الا كان هذا لو جين هذا ميتون لاحظناه، الا كان عادي تتكون المرأة عندها احتمال الإصابة ضعيف. الا كان هذا لو جين كان ميتون المرأة تكون عندها احتمال إصابة كبير. إذا la mutation du gène BRCA1 augmente la probabilité du cancer du sein chez la femme. Donc la suite de l'exercice, le gène BRCA1 contrôle la synthèse d'une protéine intervenant dans la réparation de l'ADN. Le document 2 montre le mécanisme menant au cancer du sein chez la femme sous l'effet des rayons X et ultraviolets. Conclusion, en vous basant sur les données du document de expliquer l'évolution du pourcentage du cancer du sein enregistré dans le document 1 chez les femmes porteuses de l'allèle mettant du gène BRCA1. Donc, هنا هاد لا كيستيون عطاتنا واحد التوجيه ملي غادي نجيبو الجواب من لو دوكيمون 2 ماشي من اللي حفظنا ولا قرينا. قال لنا en vous basant sur les données du document 2 expliquer l'évolution du pourcentage du cancer du sein enregistré dans le document 1 chez les femmes porteuses de l'allèle mettant. إذا علاش هاد النساء هادو اللي عندهم هاد الاليل ميتون عندهم واحد النسبة كبيرة ديال الإصابة بالسرطان؟ ما غاديش نجاوبوا من اللي حفظنا، غادي نشوفوا فقط انطلاقا من الدوكيمون 2. الدوكيمون 2 nous montre l'ADN intact sous l'effet des rayons X ou ultraviolets. Il va y avoir rupture des brins d'ADN. Puis l'allèle normal du gène BRCA1 permet la réparation de l'ADN. Donc, on va associer à une prolifération normale des cellules mammaires. Par contre, c'est l'allèle mettant du gène BRCA1 qui existe, il ne va pas y avoir de réparation de l'ADN, ce qui va provoquer la prolifération aléatoire des cellules mammaires et l'apparition du cancer du sein. Donc, اش اللي درنا قرينا هذا الدوكيمون 2 ثم غادي نجمعوا من هذا الدوكيمون 2 لي فراز اللي غادي يعطيونا الجواب على السؤال. اشنا هو السؤال ديالنا؟ هو بغينا نشرحوا on va expliquer l'évolution du pourcentage du cancer du sein. غادي نتكلموا على هذا الجانب هذا. إذا كيفاش غادي يكون الجواب ديالنا؟ غادي يكون على الشكل التالي: la mutation du gène BRCA1 empêche la réparation de l'ADN à cause des ruptures qui se sont produites au niveau des molécules d'ADN sous l'effet des rayons X ou bien des rayons ultraviolets, ce qui va provoquer la prolifération aléatoire des cellules mammaires et l'apparition du cancer du sein. إذا اش اللي درنا هنا؟ إلا رديتي البال ملي قال لك اون فو بازون سور لو دوكومون غتقراه في المكان اللي عندك فيه سهم تتعوضوا بواحد الجملة بواحد الرابط، ce qui va provoquer
L'allèle mettant du gène ne peut pas réparer ou bien empêche la réparation de l'ADN. Ce qui va provoquer وغتعاود هذه الجملة هذه كاملة تعاود تكتبها. هنا غادي دير سوليفي دي غايون، هاد سام تتعوضو بروابط وبالتالي انت جاوبتي. Donc la suite de l'exercice, le document 3 montre une partie du bras transcrit et des 2 allèles normales. إذا هذا bras transcrit ماشي bras non transcrit. إذا ممكن نخرجوا منه مباشرة لها غير الميساجي ديالنا. Les 2 allèles normales imitant du gène responsable de la synthèse de la protéine BRCA1. Le document 4 présente le tableau du code génétique. Quel est le numéro du triplet? Une partie de l'allèle normal, une partie de l'allèle mutant. Donc la 3e question, en vous basant sur les documents 3 et 4, déterminer la séquence d'acides aminés de la protéine BRCA1 correspondante à l'allèle normal et à l'allèle mutant. دونك هنا خصنا واحد المساله اللي انتبهوا لها، واحد الخطا اللي تيرتكبوه بزاف ديال التلاميذ ديال الوقيته فين تيلقاو وحده رمزيه بدون معنى تيبداو تيكتبوا الاحماض الامينيه. اذا ملي تلقى وحده رمزيه بدون معنى تيخصك توقف عن كتابه الاحماض الامينيه. دونك الجواب ديالنا غادي يكون على الشكل التالي. اذا لا غير الميساج غادي نخرجوها، ثم من بعد بالاستعانه بجدول الرمز الوراثي غادي نخرجوا الاحماض الامينيه. ردوا البال دائما نديروا بيناتهم عارضه اللي تتمثل لا ليزون بيبتيديك، يعني تيغي اونتر لي زاسيد امينو. دونك هنا nous avons un codon stop IAA. دونك هاد IAA ما خصناش نديرو هنا كودون ستوب ونكتبوا احماض امينيه. اذا تتوقفوا ما باقيش تنترجموا باقي نيكليوتيدات لا غير ميساجي. بالنسبه لهاد الاسباراجين راه هي AAC، انما UAA تتعني التوقف. ما غاديش نكتبوا هنا وحده رمزيه بدون معنى نديروها بحال هي حمض اميني. شنو الدور ديالها؟ هو نتوقفوا ما نضيفوش واحد الحمض اميني اخر هنا. Donc, في الأخير واحد السؤال تيتعاود دائما. à partir de ce qui précède expliquer l'origine génétique du cancer du sein chez la femme. إذا في هاد l'origine génétique غادي نبينو ونحددو طبيعة الطفرة لا ميتاسيون. ومن بعد غادي نقولو أنه عندنا une mutation de type كذا ce qui a provoqué la formation d'un protéine qui est inactif, ce qui a donné lieu à l'apparition de la maladie. دائما هذه الجمله غادي نحفظوها تتعاود دائما. اش اللي تيبقى تحديد طبيعه لا ميتاسيون. اذا باش نحددوا طبيعه الميتاسيون خصنا نديروا une comparaison entre le brin de l'allèle normal et le brin de l'allèle mutant. هادو تيبانوا لنا كلهما بحال لي كودون الاولانيين، حتى هذا توا بحالو. هذا هنا فين كاين الاختلاف في 374. اذا كاين تي ها هي كاينه، ثم جي ما كايناش في المرتبه الثانيه، وكاينه جي في المرتبه الثالثه. اذا اش اللي وقعت ان ديليسيون، فقدان هاد الجي هذا، وهاد تي ولات مع هادي، وهاد الجي رجعت هاك حداهم باش ولات عندنا التريبلي او بيان لو كودون تي جي، وهذا ولا مع تي هي هذه اللي هنا. اذا الى نقص في الوسط تنزيدوا لي نيكليوتيدات اللي في الجناب باش تنقراو لها غير الميساجي ديالنا. اذا عندنا تي هي هذيك نورمال، هذه هنا تي جي تي، ولكن هنا تي جي. اذا هاد جي هي اللي ما كايناش هنا. غادي نقولوا سي une mutation de type dilution du nucléotide G au niveau du triplet 374, ce qui a provoqué la formation d'un protéine inactif, ce qui a donné lieu à l'apparition
du cancer des seins chez la femme. Donc, la réponse sera comme suit. La mutation par dilution du nucléotide G au niveau du triplet 374 du gène BRCA1, apparition du codon AAC au lieu de ACA au niveau du triplet 374, apparition du codon non-sens UAA à la place du site UA au niveau de l'ARN messager, arrêt de la traduction et la synthèse d'une séquence d'acides aminés incomplète s'est modifiée. Donc, il n'y aura pas de réparation des erreurs qui se sont produites au niveau de la molécule d'ADN. Il va y avoir apparition du cancer du sein. Donc, la réponse sera comme suit. إذا ما بقى لي إلا نودعكم إلى أمل اللقاء بكم في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.